ଆସିଲେ ଏମାନଙ୍କର ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ନା କଣ? ହଉ ଆଉ 5 ମିନିଟ୍ ଅପେକ୍ଷା କରିବି, ତାପରେ କ୍ଲାସକୁ ଯିବି। चापुड़ा मारे उपमान देखो ना आधी कुआड़े उगिलो सिक्योरिटी चलते थे ना आधी कुआड़े उगिलो आधी कोई पानी बाहर दियो ना मत चाहिए छाड़ी दियो मत चाहिए अबे तू गोरा गाना भी गोटी चुम्मा गला करे लो छाड़ी दी और तू गोरा देखो सुन तो ना वो पानी खेला गोरा छाड़ के तो ना मत चाहिए खुद को हाथ रखी हेलो छाड़ी दी हेलो तो वो उसी वाला बोल गए छाई नहीं अरे
ତୋ ପରି ଗୁଣ୍ଡାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଝିଅମାନେ ଭଲସେ କଲେଜ ଯାଉଛନ୍ତି ନା ଭଲସେ ଗାଁ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ତୋ ପରି ଗୁଣ୍ଡାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ ଦେଖ ତୁ ଅଟେ କେମିତି ଅବସ୍ଥା ହରାମଜାଦା ତୋର ଯଦି ମାନିବି ତୋ ହାତ ନ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି ତାହେଲେ ମୋତେ ଚିହ୍ନିବୁ ବେ ମୁଁ କିଏ